नसरिन मथीरा पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर मॉडल, डांसर, एक्ट्रेस और टीवी होस्ट हैं, जो कि अपनी बोल्ड अदाओं और अपनी कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से मशहूर हैं। शायद ही पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसा हो जो मथीरा को ना जानता हो। मथीरा आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया समेत दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हैं। आज के वीडियो में हम आपको मथीरा की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। मथीरा 25 फरवरी 1992 को जिम्बाब्वे में पैदा हुए, जहां उनके फादर का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था और मदर पाकिस्तानी है। मथीरा के अलावा उनकी एक बहन है जिसका नाम है रोज मोहम्मद। रोज भी एक एक्ट्रेस है। आपको बता दें कि मथीरा का पूरा नाम मथीरा मोहम्मद है। नंबर 2, मथीरा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई जिम्बाब्वे से ही की। मथीरा के फादर एक सियासतदान हैं, इसलिए जब जिम्बाब्वे में हुकूमत चेंज हुई तो उनके फादर ऑपोजिशन में आ गए, जिस वजह से उन्हें जिम्बाब्वे से भागना पड़ा। वो खुद लंदन चले गए और साथ ही मथीरा की मदर को तलाक देकर पाकिस्तान भेज दिया। मथीरा और उनकी बहन भी अपनी मदर के साथ ही पाकिस्तान आ गईं। उस वक्त मथीरा अभी काफी यंग थी और उनकी स्कूल की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई थी। मेरा डैड जिम्बाब्वे के पॉलिटिशियन थे और वहाँ जब रॉबर्ट मुगाबे पावर में आए, मेरे अब्बा है ना ऑपोजिशन पार्टी के थे, तो अब्बा लंदन चले गए और अम्मी को छोड़ दिया, कट आउट कर दिया और हमें पाकिस्तान रातों रात आना पड़ा। नंबर 3, मथीरा चूंकि घर में बड़ी थी तो अब उन्हें अपनी माँ और बहन को भी पालना था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई को वहीं पर एंड किया और छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जिससे कि उनका घर चलता रहे। नंबर 4, मथीरा अभी 15 साल की थी जब वो पहली मर्तबा टीवी पर नजर आई। वो एक चैनल पर योगा करवाया करती थी। मथीरा ने बताया कि ये एक छोटा चैनल था। जब उनकी मुलाकात उसके मालिक से हुई तो उसने मथीरा को योगा करवाने की ऑफर की। मथीरा ने बताया कि उन्हें तो काम चाहिए था। अगले ही दिन वो फुल योगा ड्रेस पहनकर आ गईं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तान में तो लोग स्विमिंग भी सलवार कमीज पहनकर ही करते हैं। सो उनकी ड्रेसिंग को देखकर ही उनको अच्छी खासी रेटिंग मिलने लगी। उसके बाद वो कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आई, जैसे कि जादूगर, देसी बीट, नचदी कमाल बिल्लो और वो कौन थी। 2000 में उन्हें वाइब टीवी पर एक लेट नाइट प्रोग्राम करने का मौका मिला जिसका नाम था लव इंडिकेटर। ये शो लाइव चलता था और लोग लाइव कॉल करके मथीरा के साथ बात करते थे। यही वो शो था जिसमें उनकी और वाली वीडियो वायरल हुई और उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। क्या हो रहा है? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपको प्रोग्राम। अच्छा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत और हेलो, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आप जूस में एक्सट्रीमली नियत खराबे वाला बंदा पेश आ गया है एंड दैट्स सैड। पाकिस्तान इतनी फ्रस्ट्रेटेड तुसी हो, जाओ अपनी बेगम के पास। बेगम नहीं है, शादी करो या कुछ करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो यार। मथीरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था और ना ही ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था। वो उस वक्त ऐसे जोन में थी जब बंदा चाहता है कि शो बस जल्दी से खत्म हो और वो घर जाकर आराम करे। एक होता है ना, कभी कभी आपका बैड डे होता है और फिर आप तंग आ जाते हो, आप बोलते हो यार मुझे सिर्फ घर जाकर सोना है, तो फिर सामने वाले टाइप करो, आप हाँ जी। अच्छा, वो वाला था। हाँ
ہاں جی کر کے وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. نمبر 5. 2013 میں متھیرا انڈیا چلی گئیں اور ایک پنجابی فلم ینگ ملنگ میں آئٹم سانگ کیا. انڈیا میں ہی انہوں نے ایک فوٹو شوٹ بھی کروایا جس پر انہیں پاکستان میں بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے نیوڈ فوٹو شوٹ کروایا ہے. تاہم بعد میں انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل ننگی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اوپر کا حصہ کور کیا ہوا تھا، لیکن جب سامنے ایک لڑکا انہیں ہگ کر رہا تھا تو وہ کپڑا اس کے پیچھے چھپ گیا جس سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کپڑے ہی نہیں پہنے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ایسے منافقت نہیں کرنی چاہیے. یہی لوگ جو ان پر ابھی تنقید کر رہے ہیں جب وہ ٹی وی پر آتی ہیں تو سب سے پہلے وہی ریموٹ پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں. نمبر 6. 2013 میں ہی متھیرا پہلی مرتبہ ایک کونڈم کے ایڈ میں نظر آتی ہیں جہاں وہ اپنے شوہر کو پیمپر کرتی ہیں اور اس سے ان کا ہمسایہ کپل بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے. اگلی صبح وہ ہمسایہ متھیرا کے شوہر سے پوچھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں جوش لے کر آؤ. لیکن کچھ ہی دنوں میں پیمرا کی جانب سے اس ایڈ پر پابندی لگا دی جاتی ہے. متھیرا نے بتایا کہ پہلے انہوں نے بھی اس ایڈ کو کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی انڈین پی آر ٹیم سے بات کی تو انہوں نے متھیرا کو سمجھایا کہ کسی نہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ آپ ہی کر لو. سو متھیرا کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ پاپولیشن کنٹرول ایک بڑا ایشو ہے، اس لیے انہیں ہی آگے آنا پڑے گا. اس ایڈ کے لیے متھیرا کو لاکھوں روپے دیے گئے. Sex is for both parties, okay? It's not only for men. And family planning بہت ہی strong message ہوتا ہے. And ہر عورت کو family planning ہونی چاہیے کیونکہ دماغ I believe میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیٹر نہیں ہوتے لیکن ایک دوسرے کے سہارے ہوتے ہیں. تو یہ فیملی پلاننگ اور یہ ساری چیز ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں یہ بلیو کرتی ہوں. نمبر 7. 2013 میں ہی متھیرا نے پاکستانی فلم میں ہوں شاہد آفریدی میں مستی میں ڈوبی رات ہے نامی آئٹم سانگ کیا. اس فلم میں ان کے اپوزٹ ہمایوں سعید کام کر رہے تھے. نمبر 8. 2014 میں متھیرا نے ایک پنجابی سنگر فرحان جے مرزا کے ساتھ شادی کی. شادی کے فوراً بعد وہ پریگننٹ ہو گئیں اور کافی عرصہ وہ اسکرین سے غائب رہیں. 2014 میں ہی انہوں نے اپنے پہلے بیٹے آہل رضوی کو بھی جنم دیا، لیکن ان کی شادی شدہ زندگی بالکل بھی اچھی نہیں گزر رہی تھی. ان پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، انہیں پبلکلی گالیاں بھی دی جاتی تھیں اور آخر کار 2018 میں ان دونوں کی طلاق ہو گئی. نمبر 9. متھیرا نے بتایا کہ یہ ٹائم ان کی زندگی کا سب سے مشکل ٹائم تھا. انہوں نے اپنی شادی کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں بچا پائیں. 2018 میں جس وقت ان کے شوہر نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اس سے 2 ہفتے کے بعد متھیرا کو پتا چلا کہ وہ اپنے دوسرے بچے کے ساتھ پریگننٹ ہے. متھیرا نے اپنے شوہر کو بھی اپنی پریگننسی کا بتایا لیکن اس نے نہیں سنی اور متھیرا کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد وہ سخت ڈپریشن میں چلی گئی. وہ اپنے دوسرے بچے کو بھی جنم دینا چاہتی تھی لیکن ڈپریشن کی وجہ سے ان کا مس کیریج ہو گیا، یعنی کہ بچہ ضائع ہو گیا. مس کیریج کے وقت وہ 4 مہینے کی پریگننٹ تھے. نمبر 10. متھیرا نے کئی ایک پلاسٹک سرجریز بھی کروائی ہیں جس میں ان کے لپ فلر شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے لیپو سکشن بھی کروایا ہے جس سے باڈی سے فیٹ کو ریموو کیا جاتا ہے. متھیرا نے بتایا کہ ان کی بہن نے انہیں جم جانے کا بھی مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جم جا کر اپنا ویٹ لوز کرو، لیکن جم جانے سے پوری باڈی سے فیٹ برن ہوتی ہے لیکن ان کی باڈی کے کچھ پارٹس ایسے بھی ہیں جہاں سے وہ فیٹ ریموو کرنا نہیں چاہتی. نمبر 11. متھیرا نے بتایا کہ جب انہوں نے نئی میڈیا انڈسٹری جوائن کی تھی تو ڈائریکٹرز انہیں 4 گھنٹے پہلے بلا کر ویٹ کرواتے تھے. اس کے علاوہ انہیں اس انڈسٹری کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں تھا، سو انہیں جیسا کہا جاتا تھا وہ چپ چاپ بیٹھ جاتی تھیں. ان کو پیسے بھی ٹائم پر نہیں دیے جاتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کوئی مجھے یہاں بول دے کہ 4 گھنٹے آپ یہاں کھڑے رہو، میں چپ چاپ کھڑی رہ جاتی تھی. میں بڑی آرام سے ٹائم پر آنا، جو ڈائریکٹر بول رہا ہے وہ صحیح ہے، اپنا 200%. پھر میں نے بولا یار میں تو سب سے بڑی چوتیاں ہوں. ناؤ آئی ایم ویری، میں ہر چیز کرتی ہوں اپنے ٹائم پر اپنے طریقے سے. اگر کچھ زیادہ ہو جاتا ہے I exit.
नंबर 12, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि मथीरा का एक ही बेटा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मथीरा ने एक और बच्चा भी अडॉप्ट कर रखा है। दरअसल उन्होंने ये बच्चा शादी से पहले ही अडॉप्ट कर लिया था और अब वो तकरीबन 14-15 साल का है। मथीरा ने बताया कि अब उनकी दुनिया इन्हीं बच्चों के गिर्द घूमती है। नंबर 13, मथीरा फेमिनिज्म पर भी बहुत खुलकर बात करती हैं। उनका कहना है कि औरत मार्च में जो वाहियात किस्म के नारे लगाए जाते हैं वो बिल्कुल फजूल हैं। मर्द और औरत कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जो चीज मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती और जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। सो दोनों को ही अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। हम दो अलग अलग हैं और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जब दो लोग मिलते हैं then they become complete। नंबर 14, मथीरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा था जहां छोटा लिबास पहनना और सेक्स एक बहुत ही आम सी चीज थी। सो जब वो पाकिस्तान आई तो यहाँ पर माहौल टोटली डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने आप की सुनी और कहा कि हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, बस आप जैसे हैं वैसे ही नजर भी आओ। मथीरा ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो पाकिस्तान आकर जब छोटा लिबास पहनती थी और ऑटो से ट्रैवल करती थी तो लड़के उन्हें बाकायदा सिक्योरिटी देते थे और उनका पीछा करके उन्हें घर तक छोड़ने आते थे। बहुत सारे लोग कार्ड्स के ऊपर अपना नंबर लिखकर भी रिक्शे के अंदर फेंकते थे। नंबर 15, मथीरा का बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी आपका और आपके अल्लाह का मामला है। इस मामले को प्राइवेट ही रहना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आप अल्लाह के साथ दोस्ती लगाते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। मथीरा बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए होते हैं, जैसे कि इंसानियत की खिदमत करना या फिर डोनेशन देना। थर्ड पार्टी है रब, वो होता है तो सब। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप भी अपने किसी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें।